Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala salam ala gafara so da lafiya na dekuna ne na ide wimbu bezira na ide so lam. Illa tambata Allah jiba wona ajiba no gonze. Ami bazmi zan ben menas abbas kutkuli TV mele. Ma ban said en lokcho da ban wona ide farantane. Dana juma isotan da juma ku fatiyawe. Wonti tiga zona manage dede iso said de tom. De iso said de tom na Togo bodo jingiwa Ghana bodo alna sinye bodo totalo nane tabata jaga da pa jaga da ko sun beti gozga jaga da aban jadi coronavirus lele kin ni phase na seche da fakando chega coronavirus a ni phase ka be France manje mo dosi Europe ngamle bala lockdown Europe nga ko no gonne ko sun beti go ba lockdown kinera phase ke gena era wanzim wezin wan le dabata amma yan boss misanda da Africa fakandana da be na se kifada soci namu so ko na ne da kuna mane ifada soci namu because Africa coronavirus mo bazne kada tandali Italy da kuro kudumo Africa ngamon tatala Italy da kuro kudumo ya bato sa France ya bato Spain ya bato sa Jama amma balaba sinje do joldo na ba dulubawe sinje Europe ci da kaske ba ka takata ta ma ba dulubawe chocho wallan ta mag jingi wallan ta mag chocho wallan ta mag jingi wallan ta mag amma da to gomba we gizi tolo jingi go be gizi beti we lage tabaten ne da ten ne ma da ko da bes ber le farande jingi na ko na ba ze so ke ge kumu kage bo gon be ne be na se kama ko na virus ba da cha rasum ina mun na dan safa da nuvon bizin de kana da mane ngo jingi ga lo kumu ka ra do ba kale jingi chochi na kago na mo kana bogbo be chilewe bocho benze so bda na la dune confusion wo go ne randa bata be na se chochi daga so benze so to bo bozi be de limame sa problem na ka fe bda beze wallahi bo beze chochi kan kada iso alla ba baz kada se dana da bata limame de wole da se rawe gizu kon da batongo ne nge we ve was da ke chochi ga so bon so balaji so se de bon so be se so lamu ko so se de ve na si chiachi ga balla ke tiswa botto be de nya si chochi da na bale alba de chochi wa da nya na se bale zi jezi wana bona foto bando yana bona foto bando so babazi so se de namo de Italy ke do ne juma na ka do mbode ba dolo babazi se de to mama so budo Afrika ge surtout de mama se farando l'india amoto gona gana kana ka jaga ma nga ba duluba we rawa yanke kene ba lamba ngeti ama iso se de ba dense aba because la no bujo la nga sada tele se bo bozo so boto jingo boto ngutu se ngo badam beze boto ka ke vei da se pa wan tali bo ngalo ba se de bien le message kana ngeti nga me di message kana mozo le message kana sugu mogobo anya bem nshe njele ngobu bese bem anya mogobo anya bem la partager njele ngobu bese bem la aimer na nzinya de commentaire because commentaire on kidanya da na gase jingu kum church kan be jele ga benze ne ngene ga bede ya so cho bo beda ya be beda baka sele de deli mamua kubona bowe Afrika Ghana na Togo ne be boss bako basam bi boze bako basam baka batulla jingi wa bazi iso sede ana saka tatanga wa bazi sewa ana saka tatanga wa bazi sewa ebe na se wombida wana bidan sanen ledo na si sobandomi London chondona Britain bada ya Britain da belle do babazi jingi wa na ma babazi jingi wa na mulam bada ya belle ama ko gona kana kate konde Britain mo wele jingi wa da ba ya belle do ran bada da dena adini
do iran bada da dina adini biyele da alfa ku bona amada ko sim yele to ifere to gomo to vonum ifere gana moto vonum ka babazi so sede da kai dole sai ba san safo wo no da von zendo no bizin te kana da ba saudi benewa amasinye ba dolo medina ba sede ba dolo medina ba sede to beton doko do afrika ko gonna ke gengene na asar mate sar kan mate ko gonna ta tanga maka baka venamu mo gobu nyo woni yanna video man mate mo na proof nyo woni yanna video ba gbo church ba bisna jinke benze kene nyo woni ndana tane regardez la. Pour faire venir les fidèles à l'église Sainte-Martha de Berlin, ce ne sont pas les cloches qui résonnent, mais l'appel à la prière de l'imam. La mosquée du quartier est trop petite pour respecter les règles sanitaires. Au moins 1,50 m entre chaque personne dans les lieux de culte. L'Église a vu que les musulmans souffraient et nous a demandé « Est-ce que vous avez besoin d'un endroit pour prier ?» Ils ont proposé leur église pour qu'on puisse faire la prière du vendredi. C'est un formidable signe de solidarité dans cette période difficile. Je me sens dans la maison de Dieu. La paroisse luthérienne a même permis que les bancs soient déplacés et un drap a été tiré pour masquer les gravures chrétiennes, quand le coronavirus aide au rapprochement des communautés. Je pense que ce qui se passe ici est très enrichissant. C'est une bénédiction. C'est touchant d'entendre ici l'appel à la prière. Et moi-même, j'ai pris part à la prière. J'ai fait aussi un discours en allemand. Selon l'imam, seule une infime minorité de fidèles musulmans ont refusé de venir prier ici. La plupart sont même très enthousiastes. D'abord, quand on rentre dans l'église, c'est un sentiment étrange, parce qu'on voit l'orgue, les gravures, c'est très différent d'une mosquée. Mais très vite, on oublie tous les détails. Fantastique, il n'y a pas de différence. Pas de différence entre une église et une mosquée. Ça fait la même impression. Dans ce quartier populaire de Berlin, l'église et la mosquée envisagent déjà l'idée d'un partenariat sur le long terme, bien au-delà du coronavirus. Mogobi amena yele da alfa kuma na da zolome isona idan debi iveg to gomo to vonu vega afrika mo to vonu iveg kana mo to vonu babazi so sede because boto jingiba den zek dan se botone be gada ngada de kitige ama be dala to lo batolo because metu in lang be dala do lege be gesa batolo because ada se bawo to keke no to bawo to gatala na do yule tele se gatala bayan keke no bayan bawo metu si en jingi rawe ka da sete ali jingi da okay ina ko no gones banzange zanna fofo na lado na mo en labawe anya de aso na wogoni yanza jingi choda na asaba so parla al wala na baso na me de message na kama fulla na bla no parla al wala na baso so mo gobia da de alfa ku bona sai mezam da badayo sai mezam da bata baka ebem da kadan be na me da ta magamala na po bata amma dan sai da kai mojo amma sai mezam da bata ko so do na de adini nyo mingete ku da dina de jinkiruwa biyele vego to vunu babazi jinguda iso sete wombu wasme vego ba wonna mele iso faga me wom bidan denne e mo gobu anya na nyam vumbe me de video wage iso faga yom bidan denne anda vumbenge nyaba sinjiga sambazi bemge lama so ban subscribe lama partager la aimer avant sede na lokcho kitaba wona e de farandane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.